Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Welcome back to my new tutorial of iAffiliate program, which is brought to you by exclusively zameen.com. یہ پیسو انکم کا ایک بہت زبردست اور ایک اچھا ذریعہ ہے اور اچھی اپرچونٹی ہے جو زمین ڈاٹ کام نے اپنے کلائنٹس کو، اپنے کسٹمرز کو اور زمین کے ساتھ وابستہ لوگوں کو، زمین ڈاٹ کام کے ساتھ وابستہ لوگوں کو یہ موقع ملا ہے۔ اب موقع کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے ذریعے سے آپ اپنے پروفیشن میں، اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے اپنے لیے ایک پیسو انکم کی ایک نئی سٹریم، ایک نیا راستہ آپ کھول سکتے ہیں، جہاں سے آپ سو رہے ہوں، آپ جاگ رہے ہوں یا آپ اپنی ایکٹیویٹیز، جاب، بزنسز میں مصروف ہوں، بیک اینڈ پہ آپ کی بہاف پہ زمین کی ٹیم لگی ہوئی ہے اینڈ دے آر ورکنگ فار یو۔ جہاں کہیں وہ آپ کی بہاف پہ کوئی ڈیل کلوز کرتی ہے، آپ نوٹیفائی کر دیے جائیں گے اور یو ول گیٹ یور شیئر آف دی سیلز۔ تو اب وہ طریقہ کیا ہے، اور یہ دنیا میں بہت زیادہ ٹرینڈنگ بزنس ہے ایز این ایفیلیٹس۔ بہت سارے لوگ آن لائن سیلنگ، امیزون کے اوپر، دراز کے اوپر اور مختلف بڑے برانڈس کے ساتھ ایفیلیٹ ہو کر وہ لوگ بزنسز کر رہے ہیں اینڈ دے آر میکنگ گڈ منی۔ تو آپ کے پاس زمین ڈاٹ کام بھی ایک اچھا آپشن لے کر آیا ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ہاؤ ٹو ڈاؤن لوڈ اینڈ رجسٹر یور سیلف، اور رجسٹریشن کے بعد پھر آپ کے یوزر آئی ڈی جنریٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ اس میں لاگ ان کرتے ہیں۔ اب لاگ ان کرتے ساتھ ہی سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ والا انٹرفیس ہے۔ اب اس انٹرفیس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کا سٹیٹس لکھا ہوا ہے، یو آر انڈیویجول ایفیلیٹ، پھر اس کے نیچے ایک کیلنڈر ہے، اس کے نیچے پھر ایک پائپ لائن کی شکل دی ہوئی ہے، پھر ریفر اینڈ ارن کا آپشن دیا ہوا ہے، پھر ہاٹ سیلنگ پروجیکٹس دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو پورے پیج کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، دس از دی ایکچولی اوور ویو، ٹھیک ہے۔ نیچے دیکھیں یہ پروجیکٹس ہیں، لیکن اس کے نیچے یہ آپ کو 5 ٹیبز نظر آ رہی ہیں۔ ہوم کے ساتھ لیڈز ہیں، اور اس کے ساتھ کلائنٹ ہیں، پروجیکٹس ہیں، پروفائل ہیں۔ یہ ایکچولی اگلی 4 ٹیبز کے اندر جو ہے یہ اس کا خلاصہ ہے ہوم پیج کے اندر۔ تو لیڈز میں، کلائنٹس میں، پروجیکٹس میں کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ لیٹس اسٹارٹ ود دی پروفائل ٹیب۔ پروفائل ٹیب میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جب اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے تو اس یہ جو آپ کو گرین ٹی شرٹ کے اندر نظر آ رہا ہے، اس کی جگہ آپ کی خوبصورت تصویر آ جائے گی، آپ کا نام آ جائے گا، آپ کا سٹیٹس آ جائے گا۔ جب آپ ویریفائی ہو جاتے ہیں زمین کے بہاف سے تو پھر یہ بلو ٹک آپ کے ساتھ ویریفیکیشن والا نوٹ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں مائی ایفیلیٹ سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو ایفیلیٹ سرٹیفکیٹ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے لیے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو یہ آپ کے کام آ سکتا ہے کٹ شارٹ۔ تو وہ آپ پھر اپنے لیے تسلی سے دیکھ لیجئے گا۔ اس کے نیچے آپ کو دیا ہوا ہے اکاؤنٹ مینیجر۔ اکاؤنٹ مینیجر زمین کا وہ ریپریزنٹیٹیو ہے جس کے ساتھ آپ ان ٹچ ہوں گے، جو آپ کو ڈائریکٹلی فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ اب ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے واٹس ایپ بھی دیا ہوا ہے۔ اگر آپ اب یہاں پر دیا ہوا ہے ذیشان طفیل صاحب، فار ایگزامپل ان کے آگے ایک فون کا آئیکن ہے، ایک واٹس ایپ آئیکن ہے۔ آپ واٹس ایپ کے آئیکن کے اوپر اگر کلک کریں گے تو یہ ڈائریکٹ آپ کو واٹس ایپ کے اوپر شفٹ کر دے گا، اینڈ یو کین اسٹریٹ اوے اسٹارٹ کنورسیشن، چیٹنگ اینڈ کالنگ ہم، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ جاتے ہیں، واپس چلے جائیں تو فون کے ٹیب کے اوپر، تو یہ ڈائریکٹ آپ کی کال میں لا دے گا، تو یو کین ٹاک ٹو ہم اسٹریٹ اوے۔ اس کے بعد آتا ہے پروفائل سیٹنگز۔ وین یو جمپ انٹو پروفائل سیٹنگز تو یہاں پر ساری آپ کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا نام آ رہا ہے، آپ کا ایڈریس آ رہا ہے، آپ کی شناختیاں آ رہی ہیں، ساری چیزیں آپ کے حوالے سے یہاں پہ آ رہی ہیں۔ تو وہ آپ کریں گے، بھریں گے تو کیا نام ہے، آپ کا پروفائل فل ہو جائے گا۔ یہ اس وقت آپ کو کام آتا ہے اور زمین کو کام آتی ہے یہ انفارمیشن کہ جب آپ کو پیسے ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں۔ چیکس آتے ہیں، چیکس آپ زمین کے آفس سے ریسیو بھی کر سکتے ہیں،
اور آپ ان کو اپنے پاس میل بھی کروا سکتے ہیں. تو اب میل کی صورت میں پھر یہ والی انفارمیشن کام آتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے واپس آئیں تو انوائٹ اینڈ ریفر اے فرینڈ. اب یہ بڑی کام کی چیز ہے, انوائٹ اینڈ ریفر اے فرینڈ. آپ سمجھ سکتے ہیں انویٹیشن اینڈ ریفرنگ اے فرینڈ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں. اگر آپ کسی فرینڈ کو آئی ایفیلیٹ کی طرف ریفر کرتے ہیں, کسی کو انوائٹ کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی زمین.com آپ کی اس ایفرٹ کے اوپر آپ کو پے کرے گی. آپ کے ریفرل کے اوپر کسی اور کی سیل کلوز ہوتی ہے, آپ کو بھی کمیشن ملے گا, ان صاحب کو بھی کمیشن ملے گا. اور زمین.com یاد رکھیے کمیشنز دینے میں بخیل بالکل بھی نہیں ہے. It pays and it pays right on time. اچھا, اس کے بعد آتا ہے FAQs. FAQs frequently asked questions. frequently asked questions کیا ہیں؟ اگر آپ ان کو گو تھرو کر لیں تو موسٹ پروبیبلی آپ کو میری ٹیوٹوریلز دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جو کوشچنز لوگ زیادہ پوچھتے ہیں فار ایگزامپل لاگ ان کیسے کرنا ہے, اور یہ اپلیکیشن کس کام کے لیے ہے, اور اس کو میں ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتا ہوں, تو آپ دیکھ لیں ضرورت کے سارے کوشچنز یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. پھر بھی کوئی کوشچن رہتا ہے تو ہیلپ لائن کا نمبر بھی ہے. آپ کے مینیجر یہاں پہ تو ذیشان طفیل ہے, آپ کی جو بھی آپ کو ٹیگ ہوئے ہوں گے ان کا نمبر بھی ہوگا, آپ انہیں بھی کال کر سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی نہ ملا تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اگر کوئی بھی نہ ملا تو پھر ہم سے ملاقات آپ کر سکتے ہیں, مجھے کال کریں, انشاءاللہ جو مجھ سے بن پڑے گا I'll help you out. ریٹ کریں گے ایپ کو تو یہ آپ کی سخاوت کی نشانی ہے. I'll go for 5 stars. کنٹیکٹ اس تو ہے ہی کنٹیکٹ اس, اور پھر لاگنگ آؤٹ کے لیے لاگنگ آؤٹ. اس کے پاس پھر اگلا ٹیب ہے پروجیکٹس کا. پروجیکٹس کے ٹیب کے اندر لیٹس اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ پراپرٹی کے ساتھ ایک فلٹر نظر آئے گا. فلٹر میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں. آل میں سارے پروجیکٹس نظر آئیں گے. اگر آپ ٹیپ کریں گے دل کا نشان اس کے اوپر آ جائے گا تو یہ آپ کا فیوریٹ ہو گیا. فیوریٹ میں جائیں گے تو فیوریٹ میں ریفلیکٹ ہوگا. اگر آپ واپس آل میں آ جائیں اور اس ٹیپ نشان کو دل کے نشان کو ہٹا دیں اور واپس فیوریٹ میں چلے جائیں تو پھر وہ یہاں پہ ریفلیکٹ نہیں ہوگا. اچھا, فیوریٹ کیوں کرتے ہیں؟ بعض دفعہ پروجیکٹ یا مجھے پسند ہے یا زیادہ کسٹمر اس پروجیکٹ کا پوچھتے ہیں, تو کسی بھی وجہ سے آدمی پروجیکٹ کو فیوریٹس میں ڈال سکتے ہیں, پھر آپ کا ایکسیس آسان ہو جاتا ہے. آپ جاتے ہیں اگر فلٹرز کے ٹیب کے اندر, تو فلٹرز کے ٹیب کے اندر یہ بہت کام کی چیز ہے. جب آپ کے ہاتھ چل جائیں گے اس ایپ کے اوپر تو پھر آپ کو اس کا احساس ہوگا, یا جب آپ کی کلائنٹیج بڑھ جائے گی اور فل ٹائم آپ یہ کام کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو اس کا زیادہ احساس ہوگا. آپ سٹی وائز, پراپرٹی ٹائپ وائز اور پرائس رینج وائز فلٹرز لگا کر اور ضرورت کی مطلب کی انوینٹری جسٹ ان اے کلک نکال سکتے ہیں. فار ایگزامپل سٹی کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو لاہور, کراچی, اسلام آباد, حیدرآباد, قصور, راولپنڈی اور بڑے سارے شہر ہیں. پتہ نہیں یہاں پہ تھوڑے سے کیوں شو ہو رہے ہیں, لیکن جس شہر کے پروجیکٹ کے بارے میں آپ سے کلائنٹ نے کہا ہے, ایک شہر ہو, 2 شہر ہو, وہ آپ ان شہروں کو یہاں پہ سلیکٹ کریں گے, فلٹر آپ کا لگے گا تو صرف انہی شہر کی پراپرٹیز ریفلیکٹ ہوں گی. پراپرٹی ٹائپس میں جائیں گے تو یہاں پہ پھر سینکڑوں قسم کی کیا نام ہے 20 قسم کے یہاں پہ پراپرٹی ٹائپس لسٹڈ ہیں. ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ آپ کا کلائنٹ دیکھ رہا ہے, وہ ریزیڈینشیل پلاٹ دیکھ رہا ہے, وہ شاپس دیکھ رہا ہے, ہوٹل اپارٹمنٹس, سینما, کمرشل پلاٹس, ڈیلکس اپارٹمنٹس, وہ کیا چیز ڈھونڈ رہا ہے وہ آپ اس کی ضرورت کے مطابق فلٹر آپ یہاں پہ سلیکٹ کرتے جائیں, پھر وہی چیزیں سرچ میں آپ کو شو ہوں گی. تو یہ آپ کے کام کو, آپ کے حاصل کو بہت آسان کر دیتی ہے, بجائے یہ کہ آپ ایک ایک پروجیکٹ کھولیں. اب اس پروجیکٹ کے اندر کیا ہے, انوینٹری کیا ہے, یہ ریزیڈینشیل ہے, یہ کمرشل ہے, اس میں کیا اویلیبل ہے کیا نہیں ہے, تو وہ حاصل سے بچنے کے لیے یہ فلٹر بہت آسان ہے. بعض دفعہ کلائنٹ ہمیں کہہ دیتا ہے کہ یار مجھے 50 لاکھ کے اندر کوئی چیز دیکھ دو, تو وہ آپ کو رینج بتا دیتا ہے, پرائس. تو پھر پرائس رینج کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو اس کی منیمم میکسیمم رینج ڈال کر آپ پروجیکٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اسی رینج کے اندر کی یعنی پراپرٹیز اور انوینٹری آپ کو شو ہوگی. سرچ بار کے اندر اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں پروجیکٹ کا نام, تو وہ پروجیکٹ نام کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہاں پہ ریفلیکٹ ہو جاتا ہے. پروجیکٹ کو کلک کرتے ہیں تو اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے کھل جاتی ہیں.
अब फिर सबसे पहले ओवरव्यू है। 1.25 करोड़ से लेकर 29 करोड़ तक की इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेंट्री मौजूद है। सितारा सीरीन टावर प्रोजेक्ट का नाम है। गुलबर्ग 3 ब्लॉक D1 लाहौर के अंदर ये लोकेटेड है। और फिर बाकी नीचे ओवरव्यूज़ हैं। इनिशियली 3-4 टैब दिए हुए हैं। अगर आप ओवरव्यू पढ़ना नहीं चाहते, फीचर्स में जाना चाहते हैं, फीचर को टैप करेंगे तो डायरेक्ट आपको फीचर के सेक्शन में जंप करा देगा। मैप को टैप करेंगे तो मैप के सेक्शन में आपको जंप करा देगा। 3D इसकी देखना चाहते हैं तो उधर जंप हो जाएंगे। प्रॉपर्टी टाइप देखना चाहते हैं, उसको क्लिक करें तो आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी टाइप वाले सेक्शन में लैंड कर जाएंगे। बाकी ये ओवरव्यू है। स्क्रॉल करें और सारी इंफॉर्मेशन नीचे मौजूद है। स्क्रॉल करें पेमेंट प्लान्स तक, डेवलपर के बारे में इंफॉर्मेशन तक, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई यूनिट रिजर्व करना चाहते हैं, रिजर्व पे क्लिक कर लें एंड यू आर रेडी टू गो फॉर इट। सही है। तो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ सितारा सीरी टावर। ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल, यू कैन गो थ्रू इट बाय योरसेल्फ। लोकेशन, नियर बाय, इसके आसपास क्या चीज़ें हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को सेल करने में आपकी मदद देंगी जिसे हम कहते हैं यूनिक सेल्स पॉइंट, USPs, या यूनिक पॉइंट्स ऑफ सेल्स, UPS भी आप इसको कह सकते हो कि ये कुछ यूनिक पॉइंट्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर प्रॉपर्टी पिच की जाती है, लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और वो सेल हो जाती है। अच्छा, अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लीड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड लीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आप लीड ऐड कर लेंगे। लीड क्लाइंट क्या होता है ये मैं आगे आपको समझाता हूँ, लेकिन इसके अलावा अगर आप शेयर पर क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रेट अवे जिसको ये शेयर करना चाहते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट उसके पास भेज सकते हैं। वो खुद ही इसको पढ़ लेगा, इसको समझ लेगा। लेकिन इसमें फिर एक ये चीज़ होती है कि क्लाइंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन। जो क्लाइंट आप समझते हैं कि यार वो डाइजेस्ट कर लेगा, उसके साथ बिला झिझक शेयर करें। लेकिन हमारे प्रैक्टिस में ये है कि वी डू नॉट यूजुअली शेयर, क्या नाम है, इस तरह डायरेक्ट पेज हम शेयर, मेरी ये प्रैक्टिस है, मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा होता है क्लाइंट्स को वो सिर्फ नंबर्स देखते हैं, ज़ीरोज़ देखते हैं, वो डर जाते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी जगहों में डिस्काउंट्स, ऑफर्स, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। ज़मीन का हर वक्त कहीं ना कहीं क्या नाम है वो चल रहा होता है, प्रोमो चल रहा होता है, तो क्लाइंट को उसका पता नहीं होता, वो स्टाफ को पता होता है। तो इस वजह से मेरी तो ये प्रैक्टिस नहीं है और जो मेरी टीम है उनकी भी ये प्रैक्टिस नहीं है। वो ये चीज़ें डायरेक्ट शेयर नहीं करते। लेकिन बाज़ कस्टमर समझदार होते हैं, उनको ख़ुद स्टडी करना होता है और ये रिसर्च वर्क के लिए भी बहुत अच्छा है, ख़ासकर परचेजर्स के लिए जो ख़रीदना चाहते हैं। आप उस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह पढ़ लो, आप रिसर्च कर लो। तो इन्होंने ज़मीन वालों ने इतना कंटेंट ऑनलाइन प्रोवाइड किया हुआ है, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर रिसर्च। आप सारी रिसर्च वर्क इसमें से कर सकते हैं। अब आ जाए क्लाइंट के ऊपर, और क्लाइंट के साथ लीड्स हैं। क्लाइंट और लीड में फ़र्क है और इस फ़र्क का समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत आसान करके ये समझा देता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ लीड। क्लाइंट एक शख्स है, लीड उसकी इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक डमी क्लाइंट बनाया हुआ है जिसका नाम यासिर A17 है, ठीक है, यासिर A17। फॉर एग्जांपल ये कभी एक क्लाइंट है, ये एक शख्स है। क्लाइंट एक है, लीड्स उसकी मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है। वो इस तरह कि यासिर साहब हैं तो यासिर साहब का इंटरेस्ट सितारा सीरी में भी है, यासिर साहब का इंटरेस्ट रिवर हिल्स 5 में भी है, यासिर साहब का इंटरेस्ट वाकेंड के रियलिटी होम्स में भी हैं, फॉर एग्जांपल ना। तो एक क्लाइंट है, उसके इंटरेस्ट मल्टीपल हैं, तो एक क्लाइंट के अगेंस्ट मल्टीपल लीडें हो सकती हैं। क्या इसका इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, और उसने कई सारे प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लिया है, कई सारे प्रोजेक्ट्स उसने गो थ्रू किया है, लेकिन लैंड वो एक ही पे होगा। बाज़ दफ़ा क्लाइंट ऐसा होता है उसको 3-4 प्रोजेक्ट समझ में आते हैं, लेकिन वो 2 ले लेता है या 3 ले लेता है। तो फिर वो उसकी क्लोजिंग रिस्पेक्टिव लीड में होगी। जो लीड उसने पसंद की, जिधर उसने क्लोजिंग की, तो उस लीड को हम फिर क्लोज कर देते हैं। तो ये कुछ बाइद नहीं है। हाँ, लीड हवाई नहीं हो सकती कि क्लाइंट कोई नहीं है और उसकी लीड बनी हुई, ऐसे नहीं हो सकता। क्लाइंट होगा, उसके अगेंस्ट लीड होगी। क्लाइंट नहीं है तो लीड नहीं बन सकती।
लीड हमेशा किसी क्लाइंट के अगेंस्ट ही होगी, ठीक है। होपफुली इट्स वेरी मच क्लियर। अब क्लाइंट के पेज में जब आप देखेंगे तो सबसे टॉप पे राइट कॉर्नर पे क्लाइंट ऐड क्लाइंट का बटन दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक इंटरफेस ले आएगा जिसके अंदर आप क्लाइंट्स ऐड कर सकेंगे। उसके नीचे सर्च बार है, जब आपकी क्लाइंट लिस्ट बढ़ जाएगी 100 200 500 क्लाइंट आपके नीचे आ जाएंगे तो फिर आप स्क्रॉल करके नहीं ढूंढ सकते, आपको सर्च ही करके ढूंढना होगा। क्लाइंट पे क्लिक करते हैं तो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। समझ में आई ये बात? यहाँ पर क्लाइंट का मोबाइल नंबर, क्लाइंट का फुल नेम, क्लाइंट का ईमेल एड्रेस, उसकी सिटी, ये इन्फॉर्मेशन देकर आप ऐड क्लाइंट कर लेंगे। जब क्लाइंट ऐड हो जाएगा तो फिर वो आपको उस क्लाइंट के नीचे ऑप्शन देगा कि ऐड लीड करें आप, या लीड वाली जगह पे चले जाएं। जब लीड वाले टैब में आप जाएंगे तो आपको यही क्लाइंट लीड वाले टैब के अंदर पर रिफ्लेक्ट होगा। लीड वाले टैब में गए, ये वही यासर शो हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लीड आप बनाना चाह रहे हैं। लीड आप किसके लिए बनाना चाह रहे हैं? ये तो अभी एक यासर है। अगर आपके 200 लीडें हैं तो सारी नीचे लिस्ट होगी। अब मैं किस क्लाइंट के लिए लीड बना रहा हूँ, आप क्लाइंट सर्च में लिख लेंगे, या अगर सामने नज़र आ रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उस क्लाइंट के लिए फिर आप जब उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको अगले पेज पे ले जाएगा लीड बनाने वाली। उस लीड के अंदर फिर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आप पॉपुलेट कर देते हैं। और अगर आपका क्लाइंट इधर नहीं है तो पहले आप न्यू क्लाइंट बनाएंगे, यहाँ पर चले जाएं, न्यू क्लाइंट बनाएं, और न्यू क्लाइंट बनाने के बाद फिर उसको आप लीड असाइन करेंगे जिस भी प्रोजेक्ट में वो उसने इंटरेस्ट शो किया है या आपकी उसके साथ बात हुई है, ठीक है। फिर जब आप वापस होम पेज पर आते हैं, अब होपफुली आपको होम पेज सही समझ में आएगा कि इस होम पेज के अंदर पिछले चारों टैब्स का खुलासा है। सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल में खूबसूरत तस्वीर नज़र आएगी, फिर आपका नाम नज़र आएगा, आप ज़मीन के साथ किस स्टेटस में रहकर काम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल एफिलिएट हैं वो नज़र आएगा। फिर यहाँ पे कैलेंडर नज़र आएगा। कैलेंडर के अंदर आप फ़िल्टर लगाकर डेट्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस डेट से किस डेट तक में अपना काम देखना है, तो वो सारा काम आप देख सकते हैं। उसकी समरी आपको इस पेज पे नज़र आएगी। अच्छा, उसके बाद ये जो 4 रेक्टेंगल्स के अंदर आपको 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक्टिव लीड, टोकन, डाउन पेमेंट, क्लोज वन। तो ये राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, फिर नहीं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, और फिर राइट टू लेफ्ट। ये वाला जो यू टर्न है, सबसे पहले लीड एक्टिव होती है कि जब आप उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और वो आपसे क्यूरीज पूछ रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं और प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपसे ले रहे हैं और आपकी बातें उसके साथ चल रही, दैट इज़ एक्टिव लीड। जिस दिन वो लीड मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो वो आपको पैसे दे देते हैं कि भाई ये मुझसे टोकन ले ले, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। रिमेंबर, ज़मीन.com के पास जो टोकन मनी होती है दैट इज़ ऑलवेज अमाना, और जब भी आप उसको रिफ़ंड करते हैं 100% आपको वापस रिफ़ंड कर दी जाती है। इसके बाद जब टोकन पेमेंट हो जाता है तो फिर टोकन इसलिए होता है कि वो यूनिट अपने लिए रिज़र्व कर लें ताकि इसके ऊपर कोई और ना आए, ये कहीं और ना बिक जाए, वो अपने लिए रोक लेता है। उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, जब आप एक्टिव हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने टोकन मनी पर कितने दिन के लिए आप एक यूनिट रोक सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिनिमम टोकन मनी 20,000 कंसिडर होती है एक इवेंट्स के अलावा। इवेंट्स पे 5,000 भी हो जाता है, लेकिन हर इवेंट पे भी नहीं होता, बाज़ इवेंट्स पे होता है। तो फॉर एग्जांपल 20,000 के अगेंस्ट आप सिर्फ 3 दिन एक यूनिट को रोक सकते हैं। टोकन मनी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा दिनों के लिए आपको ज़मीन.com दे देता है, आपके लिए यूनिट रोक लेता है, ठीक है। और टोकन मनी के बाद फिर उस कस्टमर को टाइम मिल जाता है, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन वो टाइम उठा लेता है। उस टाइम के अंदर वो डाउन पेमेंट को अरेंज करके आपको पकड़ा देता है, तो आपका क्लाइंट मैच्योर होकर कन्वर्ट हो गया डाउन पेमेंट की तरफ। और जब उसने डाउन पेमेंट 30%, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में 30 है, कुछ प्रोजेक्ट्स में 25 है, कुछ प्रोजेक्ट्स में 35% है। तो खुलासा कलाम, जितने परसेंट ज़मीन.com की डाउन पेमेंट है, यू हैव टू कंप्लीट दैट डाउन पेमेंट। उसके बाद आपका वो क्लाइंट हो जाता है या वो लीड हो जाती है क्लोज वन। समझ में आई ये बात? अच्छा, फिर वही बात कि अगर आप रेफ़र करते हैं तो आप रेफ़र करने से भी अर्निंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हॉट सेलिंग प्रोजेक्ट्स। हमारे हॉट सेलर्स क्या हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन आई रिपीट वन थिंग वंस अगेन
کہ हॉट सेलर्स के नीचे नंबर ऑफ कमीशंस भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपकी इतनी कमीशन है, इसके अंदर आपकी इतनी कमीशन है। ये बहुत गलत अप्रोच है। मैं तो इसको कहूँगा कि ये हराम है इस तरह की अप्रोच कि आप कमीशन देखकर एक प्रोजेक्ट को पिच करें। नेवर एवर डू दैट। आप अपना एतमाद खो देंगे। आपकी एक बारी बिजनेस होगा, एक बारी एक किसी के साथ डील होगी, वो ज़िंदगी में लौट कर आपके पास नहीं आएगा, आपके साथ काम नहीं करेगा। पूरी मार्केट में सबको ये कहता फिरेगा कि यार बंदा बड़ा घटिया है, इसने अपने मतलब के लिए और अपनी उसके लिए वो मुझे ये चीज़ बेची थी, मेरे नफ़ा को सामने रख कर नहीं बेची थी। तो कभी भी अपने नफ़े को मद्देनज़र रखते हुए आप सेल नहीं करेंगे। कामयाब सेल्समैन का जो सबसे बड़ा गुर है कामयाबी का, वो यही है कि वो अपने प्रोस्पेक्टिव, अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर की नीड, उसकी ज़रूरत समझता है। क्लाइंट आपको कहता है मुझे लाहौर के अंदर चाहिए, अब आप उसको क्यों कहेंगे कि आप इस्लामाबाद में ले लें? उसको लाहौर चाहिए, लाहौर उसकी ज़रूरत है, वो उधर रहता होगा, वहाँ पे उसके रिश्तेदार होंगे, वहाँ पे उसके बच्चे होंगे। तो यू गो फॉर द इन्वेंट्री इन लाहौर। वो आपको कहता है कि यार मुझे अपार्टमेंट चाहिए, तो गो फॉर अपार्टमेंट। अब उस आपको प्लॉट में फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, सही है, और आपको कमीशन उसमें ज़्यादा होगा, लेकिन आपको अखलाकन और दियानतन बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है कि आप फिर प्लॉट की तरफ जाएं। जो उसकी ज़रूरत है वो आप फुलफ़िल करें। जब उसकी ज़रूरत को आप पूरा करेंगे, वो खुश होकर दीदा दानिस्ता आपको दुआएं भी देगा, लोगों में आपका ज़िक्र खैर भी करेगा। याद रखिए, इखलास छुपता नहीं है, मजाल है कि इखलास छुप जाए। जो बंदा इखलास के साथ अपने क्लाइंट के साथ वफ़ादारी करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, अल्लाह उसको छुपने नहीं देता। अल्लाह उसको ज़रूर खोलता है, लोगों में आया कर देता है, और वो ख़ुद ब खुद ज़रिया बन जाता है आपके पास एतमाद बनने का, आपके ऊपर एतमाद बनने का, और आपके पास बिज़नेस खींच कर लेकर आता है। लोगों की मजबूरी बन जाएंगे आप, और लोगों का चारा नहीं होगा कि आपके अलावा किसी और के साथ काम करें। मैं अक्सर दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ, इस चीज़ को इग्नोर करो कि यहाँ पे कमीशन नंबर क्या लिखा हुआ है, इसको देखो मेरे कस्टमर को क्या चाहिए। तो हॉट सेलर्स के बाद नीचे फिर ऐड लीड्स हैं, इसके अगेंस्ट आप लीड्स ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आप इधर ही प्रोजेक्ट को टैप करते हैं तो डायरेक्ट आपको प्रोजेक्ट वाले पेज के अंदर ले जाएगा। समझ में आई है? तो फिर आप वहाँ पर प्रोजेक्ट को डिटेल के साथ देख सकते हैं। अच्छा, लीड के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो लीड आपके सामने खुल जाती है। सही है, लीड के अंदर डिटेल्स आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वर्किंग क्या हुई है। सही है, सबसे पहले क्लाइंट का नाम दिया हुआ है, बल्कि उससे भी पहले कंटैक्टेड लीड 2 दिन पहले से रब्ता किया गया है, 2 days ago, ठीक है। और लीड किस बारे में है, किस प्रोजेक्ट के बारे में, क्लाइंट कौन है और उसका इंटरेस्ट किस प्रोजेक्ट में, वो दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्लाइंट के अगेंस्ट नीचे लीड है विंट आवर की। इसके लिए इस टॉप प्रोजेक्ट के अंदर अगर यूनिट रिजर्व करना हो, यू कैन जस्ट क्लिक द रिजर्व यूनिट टैब, ठीक है। फिर उसके नीचे एक्टिविटी है कि इस क्लाइंट के साथ इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या वर्किंग हुई है। तो वो वर्किंग आपकी हिस्ट्री आपको दिखा रहा है कि 12 नवंबर को इनको 5:03 PM इनको कॉल की गई है, इनके साथ फ़ोन पर रब्ता किया गया है। फिर 2 दिन छोड़कर 13-14 छोड़कर 15 नवंबर को दोबारा इनके साथ रब्ता किया गया है 3:09 के ऊपर। तो इस तरह आपकी एक्टिविटीज़ आपको इसमें नज़र आएंगी। यू कैन ट्रैक द एक्टिविटीज़। आप जब खुद करेंगे आप खुद भी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली आई एफिलिएट तो प्रोफेशनल्स के लिए है कि उनके पास खुद वर्किंग का टाइम नहीं होता। तो ये उमूमन एक्टिविटीज़ ज़मीन के लड़के, ज़मीन की टीम ऐड कर रही होती है, और यू कैन जस्ट गो थ्रू देम एंड यू कैन चेक द एक्टिविटीज़ के इनके साथ क्या हो रहा है। जिस दिन ये लोग कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हैं तो परचेजिंग के बाद यहाँ पर परचेजिंग और क्लोज वॉन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हुई होगी, और आपको ईमेल भी आ जाएगा जो ईमेल एड्रेस आपने अपने प्रोफाइल के अंदर ऐड किया था। तो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको शो होंगी। तो प्रोजेक्ट के पेज के अंदर आई रिपीट दिस थिंग कि फॉर एग्जांपल अभी एक प्रोजेक्ट है ज़मीन ए स्मॉल, इसकी मिनिमम इन्वेंट्री मैक्सिमम इन्वेंट्री रेंज यहाँ पर लिखी हुई है। 53 लाख से लेकर 1 अरब तक की इसके अंदर इन्वेंट्री है। प्रॉपर्टी टाइप क्या है, शॉप्स, हाइपरमार्ट्स, कियोस्क, रेजिडेंशियल, सब कुछ लिखा हुआ है। उसके नीचे कमीशन रेंज लिखा हुआ है कि आपको 1.5% तक कमीशन मिलेगा
اور جس کی ورتھ تقریباً 1.6 کروڑ تک ہے، 1.5 کروڑ سے بھی زیادہ آپ اس میں کما سکتے ہیں. لیکن آئی ریپیٹ، یہ بہت بہت غلط ناجائز اپروچ ہے کہ آپ اپنی کمیشن کو دیکھ کر وہ چیز پچ کریں اور کلائنٹ کی ضرورت کو نہ سمجھیں. ہاں، یہ آپ کی اچھی نیک بختی ہے کہ آپ کا کلائنٹ انٹرسٹ بھی اسی چیز میں شو کرے جس میں کمیشن زیادہ ہے، تو بہت اچھی بات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کمیشن ٹیب پہ کلک کریں گے، آپ کو کمیشن ڈیٹیلز سامنے آ جائے گی. لیکن نیور ایور ٹیک دس راؤٹ کہ آپ کمیشن کی بیسس کے اوپر یار اس میں میرا فائدہ زیادہ ہے تو میں پچ کر دوں. آپ خود فیل کریں یار، اگر آپ کلائنٹ ہیں اور آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں اور آپ کو سامنے والا ایسی چیز چپکا جائے کہ جس میں سامنے والے کا فائدہ تھا اور آپ کا فائدہ اس میں نہیں تھا، جب آپ کے اوپر یہ بات عیاں ہوگی، آپ اس بات کو جانو گے، سمجھو گے، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ تو یہی فیلنگ آپ رکھ کر اس کو پچ کیجئے گا کہ یار کبھی بھی اپنے فائدے کو سامنے رکھ کر پروجیکٹ پچ نہیں کرنا، کلائنٹ کے فائدے کو سمجھنا ہے. اب کلائنٹ کو یہ چیز سمجھ آ گئی، اس کے اگینسٹ آپ نے لیڈ بنانی ہے. ایڈ لیڈ کے اوپر کلک کریں، کلائنٹ سلیکٹ کریں. اس لسٹ میں سے ابھی ادھر ایک ہے، جتنے 200 کلائنٹ ہیں تو وہ لسٹ ہوگی، اس میں سے آپ ایک سلیکٹ کریں اور لیڈ اس کے اگینسٹ اس پروجیکٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ. تو دس از واٹ اٹ از. ہوپ فلی بہت چیز عیاں ہو گئی ہوگی، سمجھ گئے ہوں گے آپ. ان کیس پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یو کین آسک می اینی ٹائم. یہ ایک اور پروجیکٹ ہے، اس کے کمیشن ٹیب کے اندر جائیں، اس کی کمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. آئی ریپیٹ، کمیشن دیکھ کر سودا نہ بیچا کریں. اللہ سے مانگے کوئی ایسا کلائنٹ آئے جو اسی پروجیکٹ میں انٹرسٹ لے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ سو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، نمازوں کا اہتمام اور بڑوں کا احترام کیجیے، اور اللہ سے دیانتداری کی بھی دعا کیجیے. اللہ پاک ہمیں دیانتداری کی دولت سے مالا مال فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.